रहमानिर्रहीम। रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअख़िरून वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहिज़्ज़िक्रु इन्नका लमजनून लौ मा तअतीना बिलमलाइकति इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिलहक़्क़ि वमा कानू इज़्ज़न मुनज़रीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी शियअल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन कज़ालिक नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन ला युमिनून बिही वक़द ख़लत सुन्नतुल अव्वलीन वलौ फ़तहना अलैहिम बाबम मिनस्समाइ फ़ज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु क़ौमुम मस्हूरून वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़स्समअ फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन वल्अर्द मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासिय वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन वइन मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम वअरसलना अर्रियाह लवाक़िह फ़अंज़लना मिनस्समाइ माअन फ़अस्क़यनाकुमुहु वमा अंतुम लहू बिख़ाज़िनीन वइन्ना लनहनु नुह्यी वनुमीतु वनहनुल वारिसून वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन वइन्न रब्बक हुव यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून वल्जान्न ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम वइज़ क़ाल रब्बुक लिलमलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून फ़इज़ा सव्वय्तुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकून मअस्साजिदीन क़ाल या इब्लीस मा लक अल्ला तकून मअस्साजिदीन क़ाल लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन ख़लक़तहु मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून क़ाल फ़ख़रुज मिनहा फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैका अल्लानता इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन क़ाल हाज़ा सिरातुन अलय्य मुस्तक़ीम इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअक मिनल गावीन व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़्उम मक़सूम इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून उद्ख़ुलूहा बिसलामिन आमिनीन वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम व नब्बिहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून क़ालू ला तवजल इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन अलीम क़ाल अबश्शरतुमूनी अला अन मस्सनियल किबरु फ़बिम तुबश्शिरून क़ालू बश्शरनाक बिलहक़्क़ि फ़ला तकुन मिनल क़ानितीन क़ाल वमन यक़नुतु मिन रहमति रब्बिहि इल्ला अद्दाल्लून क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून
क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन इल्ला आला लूत इन्ना लमुनज्जुहुम अजमईन इल्ला इम्रअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन फ़लम्मा जाअ आला लूतिनिल मुरसलून क़ाल इन्नकुम क़ौमुन मुनकरून क़ालू बल जिअनाका बिमा कानू फ़ीही यमतरून वआतैनाका बिलहक़्क़ि वइन्ना लसादिक़ून फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ितअम मिनल लैलि वत्तबि अदबारहुम वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन वम्दू हैसु तु'मरून वक़दैना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिर हाउलाइ मक़्तूम मुस्बिहीन वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून क़ाल इन्न हाउलाइ दैफ़ी फ़ला तफ़्ज़हून वत्तक़ुल्लाह वला तुख़्ज़ून क़ालू अवलम ननहक अनिल आलमीन क़ाल हाउलाइ बनाती इन कुन्तुम फ़ाइलीन लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून फ़अख़ज़तहुमुस सैहतु मुशरिक़ीन फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन व इन्नहा लबिसबीलिम मुक़ीम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिलमुमिनीन व इन काना अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन फ़अंतक़मना मिनहुम व इन्नहुमा लबिइमामिम मुबीन वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन वआतैनाहुम आयातिना फ़कानू अन्हा मुअरिदीन वकानू यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन फ़अख़ज़तहुमुस सैहतु मुस्बिहीन फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून वमा ख़लक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़्क़ि व इन्नस साअता लातियतुन फ़स्फ़हिस सफ़हल जमील इन्न रब्बका हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरा वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िज़ जनाहका लिल मुमिनीन वक़ुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन अल्लज़ीना जअलुल क़ुरआन आइदीन फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून फ़स्दअ बिमा तुअमरु वअरिद अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन अल्लज़ीना यजअलून मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़सौफ़ यअलमून वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन वअब्दुद रब्बका हत्ता यअतियकल यक़ीन सूरतुन नहल मक्किय्या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अता अम्रुल्लाहि फ़ला तस्तअजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिहि अला मन यशाअउ मिन इबादिहि अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़त्तक़ून ख़लक़स समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून ख़लक़ल इंसाना मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वलनआम ख़लक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िअु व मिनहा तअकुलून वलकुम फ़ीहा जमालुनहीन तुरीहून व हीन तसरहून व तहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिग़ीहि इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम वल ख़ैल वल बिग़ाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून व अलल्लाहि क़स्दुस सबीलि व मिनहा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीहि तुसीमून युंबितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वलअअनाब व मिन कुल्लिस समराति इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून वसख़्ख़र लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिहि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्दि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यज़क्करून वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन व तस्तख़रिजू मिन्हु हिल्यतन तल्बसूनहा व तरल फ़ुल्क मवाख़िर फ़ीहि वलतब्तग़ू मिन फ़ज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून वअल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम व अनहारन व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून व अलामातिन व बिन्नज्मि हुम यहतदून अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लग़फ़ूरुर रहीम वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिहि ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून अम्वातुन ग़ैरु अहयाइन व मा यशऊरून अय्याना युबअसून इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़ल्लज़ीना ला युमिनून बिल आख़िरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व मुस्तकबिरून ला जरम अन्नल्लाहा यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين فالذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم فعل وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين حاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد من في السماوات وما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوق ما يفعلون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه يجرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيب مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب لا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يأخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكاذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلف فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا بالأرض بعد موتها إن في ذلك الآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطون من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا
إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيء ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإنما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم داخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم داخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا فعلم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم والذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم.